तो जय जगन्नाथ मोर कुनी कुनी छोट छोट पिला माननकु ठीक अच्छे। तो सार आज आपण कौन करेंगे मु कौन करी तुम अष्टम श्रेणी ठीक अच्छे साहित्य बहिर बाकी बहिर ना चेंज है बही नुआ बही आसी तो साहित्य बहिर आस उत्कलय कौन कही आस उत्कलय आस उत्कलयर केवल क्वेश्चन आंसर वीडियो को समस्त को स्वागत ठीक अच्छे। केवल आज आम क्वेश्चन आंसर को भल भाव आवृत्ति करवा भल से लेखिबा जेमिति परीक्षा रे पूरा खाली केरकेरा हम ठीक अच्छे। तो समस्त रेडी आको किए लिखिं पिला माने ना जी जातीय कवि रूपे परिचित किए वीर किशोर दास ठीक अच्छे कि वीर किशोर दास इसको वो लिखे कौन है उसके वो जो है जातीय कवि है ठीक अच्छे। हाँ चलो पिला माने है कवि सर आप मझे मझे कौन इंग्लीश कहीदे सर आम जापर इंग्लीश ने ओडिया रे पढ़ा ओडिया ओडिया आमे ओडिया भारी बढ़िया आग को माड़ी जा देख जीवा प्रथम क्वेश्चन आंसर को रेडी सर आम समस्त रेडी अच्छु सर जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर करवा सर। वो देख पिला माने प्रथमे कौन कही आस कविता को भल भाव आवृत्ति करवा आ बुझीबा और उत्तर लिखिबा आमे कविता को भल भाव आवृत्ति कर सारी भल से विषयटी बुझा जाइछि जो माने भी देखिन जाइक आम चैनल रे अपलोड हो सारी जाकि तुम ताको देखि पारिबो ठीक अछि पिला माने। तापरे वर्तमान आमर काम कौन ना केवल उत्तर लिखिबा बुझी सारी आवृत्ति मध्य कर सारी केवल वर्तमान उत्तर लिखिबा देख कौन कही निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दवा कौन दवा तारका अरे तारा तो समस्त देखि तारा समस्त देखि तुम आकाश थाए कौन थाए तारा थाए तो से चिन्ह देवा जोटा ठीक हम ता पाखे आम चिन्ह देवा। देख प्रथम क्वेश्चन कौन कही ए देश जातिर पूर्व कथा एही पदरे एही पादरे दे देछि एही पदरे थिबा पूर्व कथाटी रे केउ कथा प्रकाश करूची एम कथा प्रकाश करूची पिला माने अतीतर गौरव कथा ऐतिहासिक कथा सृजनशील भाव वैज्ञानिक चिंताधारा ऑटोमेटिकली पिला माने एथिरे तारा चिन्ह किए पाइबो ना ऑप्शन नंबर क जहार नाम होउची केरकेरा अरे कौन अतीतर गौरव कथा ठीक अच्छे पिला माने तो ऑप्शन नंबर कटा ही ठीक आंसर हम देख जीवा 2 नंबर क्वेश्चन पुणी देखा किए तारा पाउची तारा रे तारा तारा लो तारा कवितार विषय वस्तु निम्नलिखित केउ प्रसंग उपरे आधारित होईची देशर प्रगति पाई ना देशर पैसा पत्र पाई ना देशर अलिभा कहानी ना देश पाई उत्सर्गीकृत भावना कौन देश पाई उत्सर्गीकृत भावना। तो आमे किए तारा चिन्ह पाइब लास्ट जी अच्छे आम दे कौन तारा देदेव है जह्न दबनी ठीक अच्छे मोर तो तारा हुए पिला माने तुम मैंने गोटे सुंदर सुंदर तारा को तैयारी करदेव मोर चुनु मुनु कुनु मुनु पिला माने है देख पिला माने कौन कही नेक्स्ट कही मिलीमिशी जोड़ीबा आगे से 3 नंबर देछि है कौन कही से पुओ महिमा हेब कि कली एही पादरे से शब्द का पाई व्यवहृत कराइछि का पाई कही का पाई गप बंधु को पाई का पाई गप बंधु हे बंधु विदाय ठीक अच्छे। तो देख तापर कौन कही मुकुति पथरे सैनिक बोली कवितारे क्या कहुई ना आमर बाजी राउत अरे बाजी राउत कहुई ठीक अच्छे क्या कहुई बाजी राउत हो ठीक अच्छे पिला माने तो जीवा आगु जीवा पूरा बढ़िया लगे पूरा केरकेरा करदे आज हाँ केरकेरा अरे सर केरकेरा माने हम कौन जानी सर केरकेरा माने कौन तुम जान ठीक अच्छे। तापर आगे से जा क स्तंभ ख स्तंभ है अष्टम श्रेणी पिला तुमको मुझे कहबी ना पढ़ी क्वेश्चन कौन कह क स्तंभ ख स्तंभ को जीवा खाली जॉइंट करवा जॉइंट देख केमती जॉइंट हम है। प्रथम क्वेश्चन कौन कही ना बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गले उभय अमर पथे एटा कौटी की जीव पिला माने देख दे चढ़े बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी स्वाधीनता संग्राम करने अमर होती तो 1 नंबर कौटी आसीगला 4 नंबर को आसीगला ठीक अच्छे।
एक नंबर टा कोठी आसिला तो ते लिखिया नाही मुदा साइड लिख देबी तार आंसर टा हला केते नंबर आसिला 4 नंबर ठीक आसिला से बेड 2 नंबर कोन कहिची ना तोसाली प्रांत रे दिने बहितिला समरे वीर रकत नई हला ठीक अछि तो साइड देइची तोसाली प्रांत रे रक्तर नदी प्रभावित होइतिला ताले 2 नंबर कोन हबो सेई 2 हबो तापर कोन कहिची 3 नंबर दरिद्र जनर बंधु गपबंधु से पुओ महिमा हेबो की कळी ठीक अछि तो एटा कोड की जीवो 1 नंबर से कहिची कोन कहिची दरिद्र जनर बंधु गपबंधु को महिमा काहारी साथी रे कळी हबो नाही ठीक अछि पूरा देई देइची रे मोर कुनी कुनी पिला माने पूरा देई देइची से आंसर टा हला तमे जो माने गध माने भी हेतिबे किछि टैलेंट नथिबो सब पढी के भी जान देबो एडे दे कोन देखियो दरिद्र जनर एडे दरिद्र जनर जा ठीक मार दउ ठीक अछि किंतु एटा भल नाही एटा वर्तमान सेना कार्यकारी हे गला किंतु भविष्यतर सेटा कार्यकारी हबनी से गध माने को भाई ठीक अछि बाजी राउतर ना लुचि नाही मुकुत पथरे सैनिक सही ठीक अछि तडा आ गोटे बळीची जोडा के 3 नंबर मुक्ति पथरे सैनिक बाजी राउतर ना एबे भी लुचि जाईची ठीक अछि बाजी राउत को किए बा मन रखिनी समस्तंक मनरे हृदय रे पूरा लुचि की अछंती ठीक अच्छे बुझ पाला तो जीवा में आग को रे गड़ीबा देखो तापरे कौन कही देखो तापरे कौन कहिची बुझी विचारी लेख कविता को भल भाबरे पढ़ निम्न रे दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो हला देखो ता पूर्व किछ देइची कवितार पद गुडी को आलोचना कर ठीक अछि निम्न रे कवितार किछि पद दिया आइछि कवितार किछि पद गुडा को काढी के आना हैछि ठीक अछि से गुडी को भल भाबरे पढिबा चिंता करिया बुझिबा और सांग मानक सह आलोचना करिवो तमे सांग सांग भीतर खटी बसै देबो हला पाठ पढार खटी बसै देबो आ किछि नै दिया पाठ पढिबो आ किछि नै सांग साथी माने एकाटे बसिबो गपसप करिबो पाठ को भल से पढिबो तुमे ही बंधु हे बंधु देखो तापर कोन कहिछि तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देइछ हला क्वेश्चन को हम डिस्कशन करबा कारण डिस्कशन से तमे तम सांग सांग भीतर पूरा फाइट करके खेलिबो हला देखो बुझी विचारी लेख कविता को भल भाबरे पढ़ी निम्न रे दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख देखिबा 5टी क्वेश्चन देइछि 5टी क्वेश्चन को मु लास्ट रे आंसर आनिछि देखो कोन कोन 5टा क्वेश्चन आंसर हो चलो चलो जीवा रे जीवा आग को जीवा देखो कोन कहिछि बुझी विचारी लेख हला बुझी विचारी के लेखिबो समिति खाली गाई नबनी बुझिबो विचारिबो तापरे हाथ रे पेन धरि की दर 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 करिकि लेखि दबो चलो चलो ठीक अछि तो तारे कोन कहि देखो क नंबर ए देश जातिर पूर्व कथा उक्त धाड़ी रे केउ देश ओ जातिर पूर्व कथा संपर्क रे कहै छै केउ जाति विषय केउ जातिर कथा कहै छै बोली से कहै छला देखो एही धाड़ी रे आमर प्रिय उत्कल उत्कल माने कोन ओडिसा एवं वीर ओडिया जातिर पूर्व कथा बा अतीत रे जो घटी जाईची गौरव कथा गौरव माने जो काम करिसंते हम पय हम देश को पूरा जागे कर दैसंती सेमानंकर संपर्क रे कुहा जाईची कारण अतीत रे ओडिया माने अत्यंत वीर ओ साहसी थिले ठीक अछि पिला माने निज मातृभूमि रो सम्मान पाई से माने निज जीवन देवा को पसंद करथिले ठीक अछि अतीत रे जो लोक माने थिले नि से माने बहुत बहुत वीर थिले ताका मन को एति साहस थिला हमें मरी जीव बरंच किंतु हम देश स्वाधीन हबो हम ओडिसा पूरा स्वाधीनता पाइबो हमें मरी जीव बरंच हम देश स्वाधीन पाइबो ताका मन सेति वेट थिला ठीक अछि किंतु आजि काले पिला माने कोन जदी के ओटे गन धरि के आसिला डिस्टास तो आम लोक माने कोन करिवे जाय कि पछबटे तुन करी लुचि पड़िबे ठीक अछि देखो तापर कोन कहिछि ना सेमानंकर सही अपूर्व साहस ओ देश प्रेमर कहानी मने पड़िले आम मनरे आपे आपे गर्व आसी जाय ठीक अछि पूरा आत्मा गर्व आसी जीव ठीक अछि कोन कहिछि एवं श्रद्धा रे मुंड नई जीव गर्व आसीबो श्रद्धा रे एते भलो भाइ छै मुंडटी पूरा तळको गाडी देबो ठीक अछि चला जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि बक्सी जगबंधु और चंदन हजूरी केउ पथरे कोन कहि केउ पथर पथक थिले से माने केउ कार्य पई अमर हे छथि कोन पई बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी आज हमर हृदय भितरे
ମନେ ରହି ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅମର ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଉତ୍ତର ହଉଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେବା କରିଛନ୍ତି ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ରୂପକ ଅମର ପଥରେ ପୃଥକ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆମ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ କଣ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ କଣ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ବାଜି, କଣ ବାଜି ଚାଲିଛି ଦେଖିଥିବ କିଛି ଜଣଙ୍କ ବାପା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ତାସ ଖେଳନ୍ତି, ବାଜି ନେ 500 ଟଙ୍କା ନେ 200 ଟଙ୍କା, ସେ ଯୋଉ ବାଜି ଚାଲିଛି ସେଇ ସମୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ 200 ଟଙ୍କା ବାଜି ଲାଗିଛି, ସେ ସମୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ସେମାନେ ବାଜି ଲଗେଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଶକୁ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଦେଶ ପ୍ରେମ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଇତିହାସର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଯୋଉ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ବଳିଦାନ ଦେଇକି ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶକୁ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅମର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ବାବା ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ତେରେ ହିଁ ଇଶାରୋ ପେ ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରିବେ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟରୁ ତୁମେ କଣ ବୁଝିଲ? ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସର ସେଇ ଜାତିରେ ଆମେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ କଣ ବୁଝିଲ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦାୟାଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବଂଶଧର ବା ଉତ୍ତରଧାୟିକାରୀ। ବଂଶଧର ମାନେ ଦାୟାଦ ମାନେ କଣ ନା ଆମେ ହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶରୁ ସେମାନଙ୍କର ମା ଛୁଆ ବଡୁ ନଡୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ହଉଛନ୍ତି। ଏହି ପଦରୁ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ହଉଛୁ ସେହି ମହାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହାଇଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି, ଓ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବଂଶଧର। ଠିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାତିର ପାଇକ ମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ହସି ହସି ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, ଦେଶ ପାଇଁ ପୁରା ହସି ହସି ସ୍ମାଇଲ କରି କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ହେଉଛୁ ସେଇ ଗୌରବମୟ ଜାତିର ପିଲା, ତେଣୁ ଆମ ପୂର୍ବଜନ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରେୟ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଲାଷ୍ଟରେ କହୁଛି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତ ଆମ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଉଚିତ। ଠିକ ଅଛି, ଯିବା ଆମେ ଆଗକୁ ଗଡିବା, ନହେଲେ ଲିଟି ହୋଇଯିବ, ଲେଟେ ହୋଇଯିବ ହେଲା। ମଜା କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। କବିତାରେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣିଛ ତାହା ତମେ ଖାତାରେ ଟିପି ଦିଅ, ଲେଖିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, କଣ ଜାଣିଛ ଦେଖ। ଦେଶ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ଦିଲ ଦିଆଗା ହେଲା। ଦେଶ ପ୍ରେମ ହଉଛି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଥିବା ଅଗାଧ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମ୍ମାନ। ଦେଶ ପ୍ରେମ ସେମିତି ନାହିଁ କି ଜଣକୁ ବଞ୍ଚେଇଦେଲୁ ସେଟା ଦେଶ ପ୍ରେମ। ଦେଶ ପ୍ରେମ ହଉଛି କଣ ନା ବହୁତ ବଡ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ଆଉ ଆମ ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ ଆଣିବା। ଠିକ ଅଛି, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଦେଶ ପ୍ରେମୀ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତି କିମ୍ବା ବଡ କରିବା ମନେ କରେ। ଠିକ ଅଛି, ନିଜେ ସେ ଯେମିତି ଭଲ ନ ହଉ, ନିଜେ ଖାଲି ଭଲ ସୁନ୍ଦରିଆ ଖାଇବା ନ ଖାଉ, ଦେଶ ପୁରା ଭଲ ହବ ସେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପଛାଏ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମ ମାନେ କଣ କରିବ, ତମ ଜୀବନ ଦେବ ନା ସାର୍ ଆମେ ଦେବୁନି, ଆମେ ଏଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗୁଲୁଗାଲିଆ ଛୁଆ ହେଇଛୁ, ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ। ଆରେ ଦେଖ 12 ବର୍ଷର ଛୁଆ ମାନେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତମ ମାନେ ଦେବନି ନା। ଦେଖ ଧର୍ମପଦ ଡେଗି ଦେଲା, ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷ ଛୁଆ ସେ ଡେଗି ଦେଲା, ମୁଣ୍ଡି ମାରିକି ତା ବାପା ମା ନାଁ ରଖିଲା, ତ ସେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ କେବଳ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଛୋଟ ପିଲା ବାଜି ରାଉତ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଥିଲେ ହେଲା। କେତେ ଗୁଡେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବୋଲି ନଥିଲେ, ବହୁତ କିଛି ଦେଶପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି। କଣ ଖାଲି ଏମାନେ ଥିଲେ, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହେଇନି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ତ ଲଢିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ହଉ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହଉ, ଗୋଟେ ମିନିଟ ହଉ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହଉ, ତ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତ ଲଢିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଓ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମ। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭଳି ଆମେ କାମ କରିବା, ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା।
ठीक अच्छे एठू मोर गोटे गीतटे मन आइला गाइदेवा ठीक अच्छे वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी चारुहासमय जननी 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 वंदे उत्कल जननी ठीक अच्छे जब गीतटी भल लगी था समस्ते लाइक शेयर कर कौन कर विषयटी भलसे आउ थे जाकि देखिए बुझ है देख यही कविताटी एक देशात्मक बोध कविता यह आमको आम राज्य और आम देश को भल पाइबार प्रेरणा जागृत करिथाए यही कविताटी तुमको केउ प्रेरणा प्रदान कर लेख यही कविताटी कौन पाई लिखाई आम मन देश किसी जागृत आस देश किसी काम करने आग्रह आसो तो से कविताटी लिखाई तो तुम मन में कौन आसला देखा मो मन जहाँ आसी मुझे लिखी है यही कविताटी पढ़िया परे मो मन में निज मातृभाषा प्रति गभीर श्रद्धा गभीर भल पाइबा आसी जाइए आ गोटे गर्व जागृत हो जाए गर्व हो कौन पाई ना आग काले जो आम जो पूर्व लोक पूर्व गौरव मान जो थे से बलिदान देक आम देश को स्वाधीनता कर आमको गर्व होची आम देशर महापुरुष एवं संग्रामी मानक परी आम देश जो महापुरुष मान जमी थे संग्रामी मान जमी थे मो जीवन को बलिदान देवी आ देश ना रखी ठीक अच्छे कौन कही देशर सेवा करने को अमान कौन अन्याय विरुद्ध में छिड़ा होगाकू एवं देशर सम्मान रक्षा पाई सबु बेले प्रस्तुत रहा यही कविताटी मत बहुत उत्साहित कर ठीक अच्छे देशर सम्मान सब रखी देश को आग को नेबी तो सेटा मो मन में आस तुम मन जो आस तुम लिख ठीक अच्छे ना तुम देश को आग को नब ना देश को तल को नब तो तुम से लिख ठीक अच्छे पिला माने मोर कुन्नु मुनु चुन्नु मुनु पिला माने चलो ठीक अच्छे तो बुझी विचारी आम कम करते जीवा आगू आग को कौन कही पुणी देला कौन कही अनुमान और कल्पना तुम्हें माने मिलमिशी आलोचना कर लेख ठीक अच्छे कौन कही देखा ना बक्सी जगबंधु परी जदि तुम्हें कौन कर ठीक अच्छे जदि तुम बक्सी जगबंधु परी हेले तुमको कौन करवा उचित तुम जब बक्सी बंधु होगापाई चाहो तुम तुम कौन करवा उचित तुम देश कम करवा उचित देश को जमी ठीक बाट को आने लड़वा उचित निज जीवन को देवा उचित ठीक अच्छे चलो देखा कौन करवा उचित देखिए बर्तमान देख अनुमान अकल्पना देख कौन करवा उचित कौन करवा उचित देख ना आमे जदि बक्सी जगबंधु परी हेबाकू हेले मते साहसी हेबाकू पड़ियो मते बहुत साहस आसीबा पड़ियो जेमिति पूरा ढिस्टास टुस्टास करके मारी देबी साहस आसीबो हला स्वाभिमान आसीबो निर्भीक हेबाकू पड़ियो अन्याय न सही तार प्रतिवाद करने को हम ठीक अच्छे अन्य को आम सहानी तार प्रतिवाद करवा जाए केस लड़वा सब लड़वा जमी बर्तमान ओडिशा चलता दिल्ली रे सब छुआ मैंने करते तो छोट छुआ मैंने तुम जान ना जो मैंने जानी जंतर मंतर ठीक अच्छे मैंने जानी तो जानी एवं देश लोक सुरक्षा सब आगे आसवा पड़ो ठीक अच्छे देश लोक मान सब सुविधा आग को आसवा पड़ो केवल निज स्वार्थ नुहे देश मान आम आगू आसब ताहले जाके तुम वीर सुरेंद्र साहे ना जगबंधु परी बक्सी जगबंधु परी तुम हो पार चलो निज को पाइक पुओ भावी देश सेवा कौन कर निजको तुम पाइक पुओ हेले माने कौन हम पूरा बड़ुआ पाइक पुओ ना कौन थे पूरा बड़ुआ खंडा खंडी धरिक छक 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 कर हाणी दौले देख जड़े पाइक पुओ भाव में जब मुझे भविष्य में भारतीय सेना जोग दे पारि जब पाइक पुओ भविष्य आग को केवे जोग दे पारि जदि ताहा न हुए तेबे जड़े आदर्श नागरिक होई गोटे भल नागरिक होई गोटे भल नागरिक भल मनुष्यत्व होई समाज खराब काम दूर करी और देशर विकास करने साहाय्य करी ठीक अच्छे जीवा पुणी नेक्स्ट कौन कही केउ कार्य जड़े व्यक्ति को अमर करते तुम जदि वर्तमान जो समस्त महात्मा गांधी बक्सी जगबंधु आहरी बहुत किसी जयराज गुरु है बहुत किसी से मैंने कौन पाए आम हृदय पूरा अमर अमर माने कौन सबुदिन पूरा अमर हो मरबे ना अमर हो तो से कौन पाए अमर हो देख कारण से निस्वार्थपर भाव मन में किसी स्वार्थ न निज किसी काम करते ना निस्वार्थपर भाव केवल देश और समाजर मंगल करा जाइथिया भल काम देश से जो भल काम कर न स्वार्थ देकी और त्याग जड़े व्यक्ति को सबुदिन अमर कर ठीक अच्छे आ कौन
ତା ସହିତ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ସେ ଯଦି ବଳିଦାନ ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ଯାଇକି ତମେ ଅମର ହବ। ନା କେବଳ ଯାଇକି ମୁଁ ଖାଲି ମରିଯିବି ଅମର ହେଇଯିବି, ସେଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ନାହିଁ, ଦେଶକୁ ପୁରା ଭଲସେ କରିବା। ସାର୍ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସେଠି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରିବେ? କଣ ସାର୍ ସେମାନେ ଅମର ହେଇଯିବେ? ସାର୍ ସେମାନେ କଣ ଅମର ହେଇଯିବେ? ନା, ହେବେନି। ଏଟା କଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ପଢିବେ, ଆଗକୁ ବଢିବେ, ଆଗକୁ ବଢିକି ସେମାନେ କରିବେ। ତ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନା, ଏଟା ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଟିକେ ଆସିବ, ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ତ ଠିକ ଅଛି, ତ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ପୁରା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯାଇକି ବଳିଦାନ ଦେଇଦେବ, ତ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତମେ ଅମର ହବ ହେଲା। ଯଦି ତୁମେ ତଶାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାନ୍ତ, ତେବେ ସେହି ରକ୍ତ ନଈକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମେ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା? ସେହି ରକ୍ତ ନଈକୁ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଆସିଥାନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ସେ ରକ୍ତ ନଈକି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ତଶାଳ ରକ୍ତ ନଈ ବିଷୟରେ, ତମେ ସେ ରକ୍ତ ନଈକି ଦେଖିବ ତମେ କଣ ଲାଗିବ? ପୁରା ଡରିଯିବ। ପିଲା ରକ୍ତରେ ଗୋଟେ ନଈ ଯଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିବ ତମେ କେମିତି ଲାଗିବ ତମେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କର ହେଲା। ତାହା ସହିତ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୀରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ମନରେ ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ, କେମିତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ ଦେବି ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଦେଶର ନାଁ ରଖିବି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଯାଇକି ଦେଖିଦେବା। 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ, ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। କଣ କହିଛି? ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତ? ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଇଥାନ୍ତ ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥାନ୍ତ? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ? ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ବଢାଇବି। ଠିକ ଅଛି, ବଢାଇବା ପାଇଁ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏକତା ବଢାଇବି। ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ, ଅହିଂସା ମାନେ କଣ? ହିଂସା ତା ମନେ ନାହିଁ, ପୁରା ଅହିଂସା, ପୁରା ସତ ବାଟରେ, ଅହିଂସା ବାଟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବି ଏବଂ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଅସହାୟ ଲୋକ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, କହିବ ଦେଖି ମତେ କହିଲେ ସାର୍ ଜଣେ ଏମିତି ଥିଲେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଠିକ ଅଛି, କିଏ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସିଗଲା ମାନେ ଜଣେ ହିଁ ନେତା ଯିଏ କି ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଆସିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସେ ସମସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, କୋଉଟେ ସେ ଲାଠି ପ୍ରହାର କରିକି ମାଡ଼ କରିକି ନାହିଁ, ଅହିଂସା ସତ୍ ବାଟରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଚलो ତାପରେ କଣ ଯିବା? ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଇଛି ଧରଣୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଚାଲ ଆରେ ଯିବା ଆରେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆଜି ଲେଖିବା ସାଙ୍ଗ। ଦେଖ କଣ କହି ସାଙ୍ଗ, ସାର୍ କହିବେ ଆପଣ ଆମକୁ କଣ ସାଙ୍ଗ କହିଦେଲେ? ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ, ତମେ ହଉଛ ସମସ୍ତେ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ସବୁ ମୋର କୁନି ଭାଇ ସବୁ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ପାଠ ପଢିଲେ ମୋର ସବୁ। ଦେଖ, ଧରଣୀ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି କଣ? ଧରା ହେଇଯିବ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ବସୁନ୍ଧରା, ଧରିତ୍ରୀ, କ୍ଷିତି, ସର୍ବସହା, ଅବନୀ, ଅଚଳା, ବସୁମତୀ, ପୃଥିବୀ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଲେଖୁଛ ତ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ଲେଖିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଯେପରି ପୂର୍ବ କଥା ପୂର୍ବ ହେଲା, ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଯେମିତି ପୂର୍ବଟା ପୂର୍ବ ହେଲା ତ ସେଇଭଳି ଗର୍ବେ। ତ ଦେଖିବା, ଚାଲ ଦେଖିବା। ସର୍ବେ ରକ୍ତ ଆଦର୍ଶ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ ହବ ସେଗୁଡାକ। ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ହେଲା। ସାର୍ କହିବ ସାର୍ ନା ଆମକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇକି ଜାଣିବୁ। ଦେଖ, ଗରବେ କଣ ହବ? ଗର୍ବରେ। ସରବେ କଣ ହବ? ସର୍ବେ। ଠିକ ଅଛି, ବା ସମସ୍ତେ। ତାପରେ କଣ କହିଛି? ରକତ ହେଲା, ରକତ କହିବି ସେଟା କଣ ହବ? ରକ୍ତ ହବ। ତମ ଦେହରେ ଅଛି ନା ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡରେ ଆମ ଦେହ ଗଠିତ। ଆଦରଣ ମାନେ କଣ? ଆଦର୍ଶ। ଆଉ ତରପଣ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ତର୍ପଣ। ଠିକ ଅଛି, ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଗୁଡାକ ଯୋଉମାନେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଜଲ୍ଦି ଲେଖି ଦିଅ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୁ। ତାପରେ ଗରେ କଣ କହିଛି? କାଳ ସମୟ ବିଚାର। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେ ତମକୁ କଣ କହିଛି ନା ଅତୀତ କାଳ ବିଷୟରେ। ଅତୀତ କାଳ ମାନେ କଣ? ପାଇକ ମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ, ସେଇ କାଳଟା ସେ ବିଷୟରେ କହିଛି। ତମେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କନଭର୍ଟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଶବ୍ଦଟା କଣ ହବ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ବାକ୍ୟଟା କଣ ହବ? ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ କଣ ହବ? ଯେମିତି ସେ କଣ କହିଛି ଦେଖ, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାଟା କଣ ହେଲା? ଅତୀତ କାଳ ମାନେ କଣ?
कौन अतीतर घटी जाइछि हैला हेडा वर्तमान कौन हबो ना पाइक पुअर गारिमा अछि ठीक अछि वर्तमान हबो कौन ना पाइक पुअर गारिमा अछि आ भविष्यत रे तारडा कौन हबो ना पाइक पुअर गारिमा रहिबो सदा सर्वदा रहि जिवो सडा हिजो कौन भविष्यत काल ठीक अछि नेक्स्ट दीटा देइथिला आउटा देइथिला ना तसाळी प्रांतरे दिन बहिथिला ठीक अछि से अतीत विषय दे देइछि घटी जाइछि कथाटी तडा हमें केमति लिखिबा देखो तसाळी प्रांतरे बहुची वर्तमान बहुची माने कोन हला सेटा वर्तमान काल रे पळेला भविष्यत काल तसाळी प्रांतरे बहिब ठीक अछि फ्यूचर जो कहउछ फ्यूचर रे हला भविष्यत काल रे कोन हबो ना तसाळी प्रांतरे बहिब ठीक अछि पास्ट प्रेजेंट आ गुटे टाइप भी अछि हम कोन ना कोन कहली पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ठीक अछि देखो प्रेजेंट कहले वर्तमान पास्ट कहले जोटा घटी जाइछि अतीत काल आ भविष्यत जोटा घटिबो सेटा कोन टाइम फ्यूचर टाइम हैला चलो आकु जीवा आकु कोन कहिछि देखो कोन कहिछि 8 नंबर रे कोन कहिछि देखो जहा जहा समस्त क्वेश्चन आनिथिला जहा जहा किछि तुम दरकार क्वेश्चन जोड़ा जोड़ा समान अर्थ बुझाउतबा शब्द का प्रति शब्द लेख पुअर प्रति शब्द कोन हबो पुत्र अरे पुत्र जी आ कोन कहिछि सुत नई रे कोन हबो स्रोतस्विनी किबा तटीनी सागर रे कोन हबो पारावर किबा सिंधु सैनिक रे कोन हबो जवान किबा सिपाही माने ठीक अछि तो मने मने लेखु थाओ खाता रे टिपु थाओ टन 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 करके टिपो हैला चलो आ कोन अछि ना आमर अस्त्र शस्त्र ठीक अछि आमर अस्त्र शस्त्र विषय किछ देइथिबो देखो पृष्ठा नंबर 11 रे देइथिबो ठीक अछि अस्त्र शस्त्र विषय रे कोन कहितबो ना सैनिक माने देशर सीमा को देश पई जेमि रक्षा करे माने माने कोन व्यवहार करथिले बंदूक यूज करथिले तप आदि व्यवहार करंती सेही भली आजि काली जो समान को कार्य पई वर्तमान जो कोन को माने जेमिति कवि माने कोन करंती कृषक माने कोन यूज करछन देखो कवि माने कोन करती कवि मानकर कोन दरकारी रे पिला माने खाली खाता पेन जे देई देलो कवि माने खाली गीत लेखि नेबे तो समान अस्त्र कोन ना समान अस्त्र होजी कलम आ कागज ठीक अछि आ कृषक मानकर अस्त्र कोन ना लंगड़ आ कड़ी कड़ी माने कोन पूरा हाणी देबे चांची देबे लंगड़ कड़ी ठीक अछि छात्र मानक कोन तमानकर मध्य कोन ना बही आ कलम किंतु तमानकर आज काली का अस्त्र कोन जानिछ मोबाइल कोन मोबाइल पागल तो करछि तो तमरा मोबाइल होची अस्त्र हला ना लेखिबन सेटा बही और कलम लेखिबो हला वैज्ञानिक मानकर कोन दरकार ना गवेषणागार था यंत्रपाति किबा समानक मध्यरु किछि ना अणुवीक्षण यंत्र जहा कोन कर माइक्रोस्कोप रे जो देखो सेटा ठीक अछि डाक्टर मानकर कोन दरकार ना स्टेथोस्कोप आउटा होची औषध दरकार ठीक अछि औषध न देले कोन हबो स्टेथोस्कोप माने कोन रे ओडै बाइ चेक कोन स्टेथोस्कोप ठीक अछि आगळ कहै छी औषध मध्य दरकार तो पिला माने सेते थिला आ किछि अछि कि रे आ छाडली चलो चलो जिबा रे आ कोन छाडिली ना सरी गला रे याकू कहि देली रे याकू मध्य कहि देइ छि रे सब ठीक अछि लास्ट टाइम मध्य कहि देली रे कवि कहि देली कृषक कहि देली छात्र कहि देली वैज्ञानिक कहि देली डाक्टर कहि देली तो विषयटी रो क्वेश्चन आंसर वीडियो पूरा खत्म पूरा केरकेरा हे जाई छि तो जदी वीडियोटी भल लागिथिबो मटे सुंदर लाइक करिवो सब्सक्राइब करिवो जाकी एई भली इंटरेस्टिंग मजा वीडियो तम पाखक को पहुंची पारिबो ठीक अछि पिला माने रहिली जय जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ थैंक्स फॉर वाचिंग।